Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu. Na moja kwa moja basi tumpokee jambo gouverneur. Jambo le père des enfants, na hivyo ndio tulizoea kuita. Nashukuru kwanza kwa kuwa ndani ya studio. Unajua mtu haifai kusabu pale kwenye alipita. Asante sana. Nimeona Gauss, nimeona directeur rafiki yangu, na ni furaha sana mimi kujikuta kwa pamoja nanyi. Na kuja kwangu hapa ni zaidi sana ombi ambalo mlinifikishia ya kwamba raia walikuwa napenda wanisikilize. Ndio. Na mimi kama mwanasiasa, mtu ambaye yuko karibu na raia, nilitikia wito na leo niko ndani ya studio yako kusudi nisikie nini kinasumbua raia yetu na nini kwa pamoja tunaweza kufanya ili tugeuze mambo. Ndio lengo langu kabisa la kuja huku, na nitawaambia nini tumeshafanya tangu tuko hapa na nini tunatarajia kufanya na tuko wapi na tunaenda wapi. Asante sana liwali makamu wa jimbo letu la Kivu ya Kusini. Ninashukuru pia kwa niaba ya kipindi Baraza du Peuple parce que vraiment ninashukuru kwa kuweza ku reconnaître kama tulishirikiana sana kwa kipindi hiki Baraza du Peuple, hata na Maître François Tuye Kahindo walikuwa vigogo wa kipindi hiki. Sasa mheshimiwa liwali wa jimbo, unajua kwamba raia wa Uvira tangu tarehe 15 wakati kulikuweko na hali ya vuta ni kuvuta ama sitofahamu hapa kwetu Uvira, wakati tulipokea umati wa maskari kufika hapa na ikaonekana watu kuwa na maswali mengi, lakini swali kabla tujue nini mmekwisha kufanya, tungependelea kwanza kujua hali, kama kwa kifupi itawezekana kujua hali ya siasa ya nchi inasimama namna gani kwa leo. Hali ya siasa ya nchi iko vema, jinsi naweza kukuambia, kwa sababu unajua siku zilizopita tulikuwa tukilala tukiamka tunasikia wale warugaruga, wale wavamizi wanavamia mingine fulani wanachukua, lakini kwa sasa naweza kuambia eneo zote ziko shwari, na huku hii wakati inaturuhusu sisi kama serikali kukerebisha pale ambapo palikuwa pabaya. Ninaweza kuambia raia yetu ya kwamba Rais Felix Tshisekedi Chilombo haiko na lala, na ana lengo la kusema ya kwamba akomboe eneo zote ambazo ziliweza kukamatiwa na wale warugaruga, kwa sababu wao wenyewe kote kwenye wako naonesha ya kwamba hawana capacity ya kuongoza raia, kwa sababu kila mara tunaregistre vifo, tunaregistre manlèvement, tunaregistre wizi wa hadharani ambao unaona vitu vinakuwa nabebwa na kubebwa katika nchi jirani, lengo likiwa kuuinisha wageni ambao wamekuja kutuvamia. Nafikiria hiyo yote malalamiko na hiyo hali raia yote wanaijua, na sisi kama serikali tuko na janda vilivyo kusudi tukiwasha moto na uwe moto ambao utawaka. Asante sana liwali makamu wa jimbo letu. Kwa kweli najua kwamba hayo umesema kwamba rais halali, lakini unajua kwamba mtu mwenye kuwa na njaa anapenda chakula kiivi haraka, anafikiri kwamba kwa dakika 5 chakula kitaivi. Kuna wengine wanasema mbona serikali tangu hali hii jiri hapa kwetu Sud Kivu serikali haitaki kuwasha moto haraka ili waweze kuanza kupambana kwa kuchukua maeneo. Njoo wanasemaga mtoto mroho anapendaka vya haraka haraka, vya kuivya haraka haraka haina baraka. Dio. Mimi nafikiria kwamba hapa tutazungumzia kabisa mambo ya secret defense. Dio. Kwa sababu tuko katika hali ya vita, sitoweza kwenye radio ambayo inafuatiwa na watu wengi kuambia siri mbalimbali na vitu ambavyo viko nafanyika. Ila mimi kama kiongozi najua vya mingi sana na niko na habari mingi sana, lakini sitoweza kuzisema hapa. Yenyewe nitafuta kukuambia ni mambo mawili.
avant ya kupermettre raia yetu, kwa sababu nimekuja kuwasikiliza, waulize maswali kinagaubaga bila kuogopa wala bila kusema ya kwamba labda kutanitokea hivi. Si tumegombania demokrasia, tulikuwa na nyinyi hapa katika opposition, hii radio ilikuwa yetu na tulidenonse vya mingi, na hatuwezi leo kuzuia raia yetu kuuliza. Objectif ya province ya Sud Kivu kuya hapa kama vile mlizao na Telegram. Kwanza sisi tulikutaniwa hapa, ndugu unapaswa jua hiyo. Tulikutaniwa hapa na wakati mashida ilitokea tulikuwa pamoja na raia, na waza wengi walijua, ilinikuta kabisa ile wakati wale wajeshi walifanya mambo ya sintofahamu. Nilikuwa kwenye Hotel Suzana ya Mchepe ambapo niliponea chupu. Watu walijua hiyo. Masasi ilipigwa, masasi inapopigwa bwana, aiangalie kuku wala ndege. Aiangalie kuku wala ndege. Kwa hiyo tuliponea kabisa bahati, na tulikuwa na mwenzetu ambaye aliweza kuumia mpaka hivyo kwenye hospitali, na ni pale ndio tulisema tutoke ngambo ya huko kuzone kwenda kuikalia Kiromoni. Na wakati Telegram iliweza kutoka, ilionekana ya kwamba lengo la serikali kuu ilikuwa ni kusema tunaweza poteza batai, lakini hatuwezi kupoteza vita. Du l'intérêt ya kujireorganize. Na kwa kuweza kujireorganize inalomba kusimamisha administration, inalomba kupatia raia, kupatia wazalendo wetu moyo, kupatia askari jeshi moyo. Na hiyo ilitubidi sisi tukue hapa avec objectif ya kureorganize bitu, kusimamisha kila kitu, kusimamisha serikali, kusimamisha autorite ya leta. Na ya pili, kuna watu ambao wako najiuliza ya kwamba nini kabisa kimesha kufanyika tangu tuko hapa. Ndio. Acha kwanza nikuambie mbele ya yote, nipatie raia ya Uvira pole. Pole kwa sababu benye bilitupitia hapa ilikuwa ni shida kali. Labda mwingine kwa sasa hivi tusingekuwa ndani. Tuliona watu wako na kimbilia kubato kwenda Kalemi, na watoto wengine hapa walikimbia. Tukajiuliza sasa sisi ambapo hatuna hiyo nguvu ya kwenda kwenye bato na kwenda na huko milimani, tutakuwa wageni wa nani? Lakini Mungu sio asumani. Mungu alikuwa pamoja nasi, na leo kama tuko napata kaka pumuzi kidogo na kaamani, antuka ni concours ya circonstances za mingi sana. Na ndio maana kila mara ninapokamata parole ninapongeza wamoja kati ya waskari jeshi ambao walibakia imara kwa kutumikia raia, hapana wale wenyewe waliweza kutuletea mambo mabaya. Napongeza pia vijana wetu wazalendo. Hiyo ikubalike hivyo. Sasa tangu tuko hapa naweza kuambia ndugu journalist ya kwamba wakati tulifika nama wakati tulikuwa hapa na Telegram ikatoka, kulikuwa shida. Shida ni kwamba unajua kutokana na benki zilikuwa zitumiki, na kama benki zilikuwa zitumike waskari walikuwa wanatikitia kupata pesa. Consequence, kulikuwa hakuna hata possibility ya kufanya patrouille parce kulikuwa kosekana carburant, magari ya leta ama ya jeshi ilikuwa yote inaharibika. Kwa hiyo sisi kama vile gouvernement provincial tuliweza kamata hiyo jukumu, japokuwa sio yetu kisheria na kikatiba, ila ilitokana na hali ili tusaidie. Kama unaona patrouille hizi siku zote waskari wanapewa prime, wale ambao wanafanya patrouille wanapewa carburant na wanapewa restoration. Amwezi kufanya patrouille kama ukuli mzuri, hauwezi kufanya patrouille kama hauna carburant ya kutembezea hiyo gari ama gari ikuwe mwali mzuri. Hauwezi kufanya patrouille mzuri na kupatia watu amani kama hauna kale wanaita kakitu ka motivation kidogo. Kwa hiyo tuliweza kuifanya, na ninao furaha kuona kabisa ile ambayo ilikuwa ya masasi uwezi huko na huko, waskari wetu jeshi wa FARDC wamejitahidi na wako na garantire amani. Ndio maana huko unaona huko kwetu tunapumua. Wenzetu wenyewe wako kwenye kaburi, kwenye kaburi ile tunaita shimo
kubwa pale Bukavu wako na tusikilia wivu na kuona namna gani wanaweza kufika hapa. Hiyo ni kitu tulifanya. Ninafikiria hapa general amefika na walifanya remise reprise, na waza ya kwamba musiku zijazo watakamata jukumu lao, kwa sababu sio jukumu yetu sisi kama gouvernement provincial, tulifanya kwa muda, ila ni jukumu ya jeshi. Na kutokana na kwamba serikali Kinshasa iliweza kuwaongezea mshahara, serikali Kinshasa iliweza kulipa na wajulisha watu sasa hivi pesa za wanajeshi ya miezi 2 ya solde yao na maavantaji zao zimefika. Hiyo tena sio tatizo, na ndio maana tunapaswa kumpongeza Rais Felix Tshisekedi kwa sababu iko naonesha nia nzuri. Na meme ile wanasema ya kwamba wanajeshi wataanza kupokea prime de guerre kwenye mstari wa mapambano, nayo iko tayari. Itaonesha ya kwamba jeshi letu sasa hivi haitakuwa hata na motifu hata moja. La pili ambalo tuliweza kufanya, tuliona ya kwamba tutakaa aje hivi na watoto wetu waende kwa masomo. Unajua mnaweza angalia hali yaseme vitaisha kesho, bingali vitaenda hivi, tuchunge hivi. Entre temps sisi wenyewe tuliweza kupoteza mwaka wa masomo wakati ile ya greve ya 93, tukapoteza tena wakati wa vita. Ilikuwa tu mzaa tutaanza poteza semaine prochaine, vitageuka na mnaponda mwaka mzima. Na kutokana na kwamba watoto walikuwa na kama nyumbani ya wasome, tuliweza kuita viongozi wote wa mashule province educationnelle, batu biko mu secteur educationnel, ili kuwahimiza warudi shuleni, watoto waende kwa masomo. Hiyo kazi tuliweza kuifanya, tulifanya sensibilisation, tulifanya yote inaweza kuwezekana, na tunao furaha kuona ya kwamba a 50% masomo iliweza kuanza. Na ingine ambayo unaweza kuona ndugu yangu, biashara pia nayo ilifuata. Mbele duka zilikuwa zifungue, mais avec la présence ya gouvernement provincial, unaona wafanya biashara confiance ilirudia, na kazi ya activité commerciale muvile ya Uvira na kando imekwisha kureprendre. Hata mabenki mbalimbali nazo zimeanza kazi. Ninayo furaha ya kujulisha watoto wa Uvira ya kwamba bana, sasa hivi kutokana na kuwa kwetu hapa, na niliwapokea wale watu wenyewe walikuwa na miradi zile kubwa ile tunaita projet décentralisé, projet intégrateur, projet ya échange commerciaux kuma frontière, wamekuja kunijulisha kinagaubaga ya kwamba wataanza kazi. Na kuanza kwao kazi ni kwamba waliona ya kwamba serikali imetia gavana hapa, imetia serikali hapa, kwao ni ishara ya kwamba amani iko, na niliwahakikishia kwamba amani iko, hatutarudi nyuma bali tunarudi mbele. Unajua peple yote yenye inakuwa nguvu ni ile peple yenye wakati wa magumu inakuwa nafanya nguvu isimame, itoke kwenye shimo na ianze hatua, na ile hatua ni ya kutembea. Kwa hiyo kuna maprojet taanza, wamekuja na pesa, kitita cha pesa za kusaidia wale wa riverains wote wenye wako ngambo ya frontiere ya Kavimvira, ambao walikuwa na biashara ndogo na maparcelle. C'est à peu près plus d'1 million, où chaque famille itapata à peu près $300. Hizo franga ziko tayari, na hapa mwezi wa 4 watangaje zaidi ya watoto 500. Kome ni projet ambayo inashimamiwa na serikali na governor, parce que sisi tunakuwa ba membre ya conseil d'administration ya ile projet, ni projet za province, ile watu wajue. Tulisema ya kwamba hatutakubali ule mzaa. En tout cas watu watakao kukamatiwa ifo wakuwe wa hapa nyumbani. Tutahakikisha kama watoto wa hapa Uvira ndo wanakamatiwa kama watu travaux na makazi mbalimbali. Na hizo makazi zinaomba nini? Unapoanza kutumika utasinye contrat ya inane meme batu travaux, na uko na garantie ya ile tunaita ya soins médicaux panda ile inane. Isitoshe ndugu journaliste, kama unajua umeona meme projet za barabara zimeanza, na hiyo ni kitu ambacho tuko nafanya nguvu kuchangia. Tulipofika hapa tulikuta kulikuwa uhasama
kati ya wazalendo na FARDC. Na ulisikia mashida mbalimbali meme wakati walipomtia l'interim Colonel Gervais. Sisi kama province tunaita societe civile mbalimbali, tulikaa na ndugu zetu wazalendo, tulijaribu kuwapatanisha. Hatuwezi kuweza vita kama hatuko ini na kama hatupatana. Vita vyote vya ulimwenguni vikikosewa tu organisation, hata uwe na nguvu ya namna gani utashindwa. Na hiyo ni jambo ambalo tunafanya. Unaona ile méfiance yenye ilikuwa kati ya wazalendo na FARDC haiko. Tunapokuja tuko na FARDC, tuko na wamaimai, tuko na wazalendo, tunaongea na wanaamkiana, wanaongea na mambo yako naenda sambamba. Ingine ambayo ni ishara bora zaidi sana. Unajua kukila kitu ifo kukue wale wenyewe wanaanzilisha. Ifo kukue wale wenyewe wanaitika kujitupa mwanga. Sisi tumeitika kujitupa mwanga pamoja na wengine. Tukasema ya kwamba atukimbii vita, tunakaa hapa kuteseka na raia yetu. Na hiyo inafanya wengine inawavutia kuja. Kuna kwaka wenyewe wanaitikaka kama ni kukufa sisi tukufe, ila wengine watafaidika. Na hivi ninaofuraha kuambia wa député provinciaux wote wa Sud Kivu watakuwa hapa kesho na watafanya ouverture ya session ya mars kule kumeri ya vile kumeri ya Uvira. Ndio watafanyizia mwele lokali kubwa. Watu wote wanaalikwa, ni evenema kubwa kwa sababu wameona ya kwamba mambo yako naendelea vizuri. Na kwa sasa kwa sababu tunasema organisation, tuliona mambo yenye alikuwa napitika ilikuwa vizuri. Huyu anaenda anataka ajikamatie tax, mwingine anataka kumzuia, kuna nafasi hata masasa lilia, huyu anapenda apitishe kitu, huyu anapenda afanye hivi. Tuliweza kuongea na ndugu zetu kuambia hapana, sisi tuko hapa kama serikali, tutawasaidia. Na kama tutawasaidia, acha tutoze zile tax, na tutakapozitoza azitaenda Ulaya, zitasaidia shida za hapa nyumbani, shida ambazo ni nyingi hata kwa watoto wetu wazalendo. Mimi ikikuwa kila mtu anajikamatia na tia mfuko, huyo anajikamatia na tia mfuko, itafaidisha nani? Na hata kuwafanya biashara wenyewe hawatanufaika, kwa sababu kuna wengine ambao wazoea hayo mambo, wengine wanapenda watembee katika ukweli na uwaki. Akipata benefisi yake kidogo ikuwe hivyo. Sasa wengine tukiwaachia hivyo, antuka mambo itakuwa mzuri. Ndio maana tumesema ya kwamba kuanzia wiki ijayo, hii wiki tutaanza kutoza ushuru, na tumesikilizana na feki, yani wafanyabiashara, ya kwamba pesa ambazo tutakuwa napata kutakuwa kiwango soit 30% yenye tutapatia feki, ili feki ayo itakuwa nanunua le vivre et le non vivre, na kuidentifie shida ya watoto wetu wenye wako kwenye mstari wa mapambano kusudi waende kuwasaidia. Ni feki itajere hiyo nafasi. Na hivyo tumesikilizana, na ndio maana nimekuja kuambia kwamba unapolipa tax unasaidia pia contribution ya security, unasaidia pia kwa watoto wetu wazalendo wenye wako kufront kupitia feki. Asante sana Liwali. Na tumesema pia tutashushia wafanyabiashara kodi, kwa sababu hali iko ngumu, na katika hali ngumu vraiment franga haziwezi patikana. Tulikubaliana ya kwamba tutawashushia kodi, ndugu yangu, kusudi waingize vya mingi na wapunguze bei. Asante sana gavana makamu wa jimbo letu. Kwa habari za uchumi, leo raia wa Uvira wana malalamiko sana au magumu kuhusu kuporomoka ama kupanda kwa bei. Uko naenda kuuzia mtu kitu anakuambia hii article niko nazo zikiisha sitanunulia fasi nyingine, hakuna fasi nyingine kwenda kusichukulia. Sijui serikali yetu ya jimbo imekamata azimio gani kwa kusudi kameme kuonekane njia, ikiwa zile njia za kule kwenye kwa warugaruga zimefungwa, kama hatua gani wamechukua ili kufungua njia zingine za kupita. Unajua ndugu, wafanyabiashara wanaprofitaka na wakati kama hii kwa kufanya ile tunaita lugha ya kimombo speculation. Ila nakwambia Uvira ama Fizi haziko enclave, c'est-à-dire tuko nafasi mingi ya kuingizia vitu. Hata na mimi acha nikwambie, nilishangaa
Sasa nilienda kununua carburant na kuta litre moja inakuwa 10,000 na wengine wako wanafika mpaka ku 12,000. Imaginez-vous kama unaanza nunua litre moja carburant ku 10,000. Mesa tuliweza kuangalia hiyo yote natokana na kwamba watu wengi walikuwa wayaingiza carburant zao na masiterne, na unakuwa wengi wanapopenda kuingiza wanakutanana par exemple la frontiere na shida fulani, shida kama vile sasa hivi internet ilikuwa inaharibika, system Sidonia inatumika na internet, kama haiko ifo ile marchandise masiterne ichunge mpaka waiorozeshe. En tout cas tunawaza kupitia hii wiki wafanyabiashara wa petroli wataingiza vya mingi, kwa sababu petroli iko na incidence meme ku transport, meme ku vente na kuuzisha biashara msoko. Parce que mfanya biashara ana comptabiliser transport yake, meme sana anapotoka kunyumba kwenda kusoko, ana comptabiliser ile moto, ana comptabiliser ile bajaja, ana comptabiliser ile gari, ana comptabiliser velo. Na ndio maana tuliweza kusema ya kwamba DGDA pamoja na ifavorize hii semene, tutafavorize wakomersa waingize, kisha wanaweza kudeklare na kisha wanakuja kulipa baadaye. Juu ikianza kuwa seme lipa, kama ulipe hakuna kutoka kwa wakomersa. Sasa hivi kutokana na hii shida hawana cash, wengine wanapenda wauzishe kisha wakie kulipa. Hiyo ni mamezira ambayo tutaweza kukamata kusudi tualeje biashara vingie mingi, na kama biashara vinaingia mingi ina créer concurrence, na ile concurrence ina profitaka kwa petit peuple. Itakuwa également même chose meme Kalundu kuko mabato ambayo italeta makarbira, na ninafikiria kwamba hii wiki ambayo tunaanza vitu vitaanza shuka bio wenyewe bei, na ndio lengo la siku hapa, ili tufuatilie vitu na tuambie operateur ekonomike wawe pia na uchungu. Juu kuna wale ambao wanakuwa wanatia bei za mkitabu. Unaona mtu ananunua kitu bei chini, anaprofite na hii moment anajikuta yeye mwenyewe kwa msoko anatia bei zenye asikwaki. Wale watu tuna wasensibilize kuambia kwamba uzalendo pia ni kupenda nchi, ni kupenda pia ndugu yako anunue kubei halali kwa wakati wa shida. Waache hiyo mambo ya kutafuta kuwina kwa haraka kama mtoto mwenyeko na buroo. Asante sana Gavana. Bwana Bwisha Kelfeni wa Societe Civile Compatriote Congolais, naona kwamba kwa maswali ambayo ameandika maswali mawili Bwana Bwisha tayari amekwisha kujibiwa. Swali la kutokudeloge ba enemy Gavana amekwisha kulijibu. Swali kuhusu nini wamefanya ulisikia gisi alifanya detail, lakini swali ambalo ninasoma sasa kuhusu Bwana Bwisha anasema koma bazazi watajikomporte mwii miezi miwili février mars par rapport na examen d'etat na pia ile mtihani wa wanafunzi wa darasa la 8. Ndio maana tuko hapa, na ndio maana ifo kusaliwe na kusutenir presence yetu hapa, na hasa mimi nikiwa mtoto wenu ambao nilikubali pamoja na wengine, tuko wengi pale, tunakuwa karibia watu 18. Kuna watu ambao wako na wazia tunatoka kubiro jioni tunaenda lala Burundi. Hapana, tunakuwa na raia hapa na kila kitu tuko nafuatilia kwa karibu. Kwa hiyo nataka kumhakikishia kwamba tumeandika vibarua kwa ministre wa education kusudi watoto wetu wafanye mitihani. Tuko na wazia kwamba vile vitu vipitie Bujumbura kwa kuingia hapa. Ninafikiria kwamba sitoweza directement kupana jibu kwa sababu tumefanya rapport Kinshasa, na hiyo rapport mheshimiwa liwali Jean-Jacques Purusi Sadiki ambaye anakutia kwa Kinshasa iko nafuatilia pamoja na sisi hiyo hali, lengo ikikuwa watoto wetu wasishome na wasikose kuma epreve. Unajua unapokuwa leader ni lazima kwa kila wakati na kipindi kama hiki ufanye nguvu yote iwezekanavyo kusudi uchangie kwa kusulaje misere ya population. Na kama tuko hapa, lengo letu zaidi sana ni kuona nini tunaweza fanya kwa kuchangia, na ndio maana tunaomba watu wasoutenir gouvernement provincial, watu soutenir hapa kusudi tutie organisation.
Asante sana bwana Machozi ya Raia ambaye ni mratibu wake Dunia Hamisi. Swala la kwanza tayari imekwisha kupata jibu kuhusu Karibira. Anasema pia kuhusu tribunal hapa Uvira. Serikali inawaza nini wakati mpaka sasa hakuna mahakama yote ambayo inaweza acha nimwambie ndugu, hiyo ni swala nzuri sana. Yenyewe naweza kumwambia ni kwamba tulishtuka kuna familia moja imeenda kuingia mule na kuvandalize palais de la justice, na niliweza mimi binafsi après réunion ya conseil provincial ya sécurité élargie ku comité local ya sécurité kucharger meya wa jiji akutanane ile familia kuambia kwamba watoke. Hakuna mtu ambaye anaweza kujirendre justice, na nafikiria kwamba swala la justice kuwa hapa nyumbani ni swala la muhimu. Niliongea na Prorep na waza tuko na piganisha kufutia makondition kusudi parquet na tribunale ikuwe hapa. Asante sana. Nafikiri kwa wasikilizaji wetu ni lazima tu maswali kuhusu usalama. Mmekwisha kusikia kwamba wakati kunakuwa si ya kijeshi haiwezi ikazungumziwa wazi kunako radio. Yani tunazungumzia wawe na tumaini na jeshi, wawe na tumaini na watoto wetu wazalendo, japokuwa hali ngumu wanajitolea usiku kama vile mchana kugombania na kudefendre integrite territoriale, na wajue ya kwamba kama vile nilivyosema Uvira tuko mbali sana na menasi. Najua hatuwezi kusema yote, lakini naweza kukuambia, na katika interview zangu zote niko naambia wafanyabiashara na watu wengine ya kwamba kwa sisi ambao tuko hapa Uvira, vita iko tayari nyuma yetu. Asante sana Liwali, japokuwa umetuhakikishia hivyo na sisi tunaona kwamba kwa kweli wazalendo wanasimama imara, lakini sijui serikali jimboni inafikiri nini? Watu wakingali wanatazama kwamba kumekuwa na hali ya kutokupatana kati ya makundi ya wazalendo wenyewe kwa wenyewe, hata kwa gisi unakutana hapa Masasi na inalia kule Masasi na sijui mmefikiri nini kuhusu kwa jinsi ya kumaliza hali hiyo ya vuta ni kuvute katikati ya makundi ya wazalendo? Hatutafanya resete yenye kwa mirafi. Mimi nawaza kitu ambacho tunafanya ni kuzungumza nao, kwa sababu unaposema wazalendo ni watoto wetu, tunaishi nao, ni wakubwa zetu, wadogo zetu, wa mama zetu, wa baba zetu. Tunawaomba vraiment wa prendre conscience ya kwamba wawe pamoja. Ni kama hii ambayo ilipitika Kiliba, sio jambo nzuri. Unakuta ni grupe za wazalendo, lakini ukifuatilia vizuri ni watu wa jamaa moja na babu yao ni umoja. Kwa nini sasa mtashindwa hata kusikilizana? Unaona, mimi nafikiria kwamba ninaweza kuomba pia Lubunga, meme emo ya Mbondo, mitualite ya Bashi, mitualite zote zenye ziko hapa, iwe meme hii Shikama, iwe nini na nini, wakutanane ili watusaidie kuambia watoto ya kwamba tukue pamoja na tufanye kimoja na tuache hiyo fujo. Asante sana Liwali wa jimbo. Tunasonga mbele hapa. Kumekuwa halo, ni nani mwenzetu? Mfaume Kashali, unaweza una swali gani ama unataka kutuambia nini? Ndiyo. 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 Ndiyo, ndiyo. Mimi
watatuachia hapa Uvira. Hii ni siku ya pili. Ndio. Siku la tatu. Ndio. Haya, huyo amekatika hivyo. Ni bwana Mfaume Kashali akiwa Kigongo. Alikuwa na maswali mawili lakini matatu, lakini mawili ndio yamesikika. Anataka liwali wa jimbo makamu ampatie mwangaza kwa nini mpaka sasa, ikiwa wewe uko hapa liwali Purusi bado hajawasili hapa, ama baadhi ya wadepute provinciaux hawako hapa, waonekane kuwa wanasiege hapa. Hiyo ni swali la kwanza. Na la pili aliuliza wakati kama vitu vinatengamana na serikali ya jimbo itakaporudia mjini Bukavu, hapa watawaachia nini wao? Okay, asante sana ndugu yangu, nasikia swali zako. Naweza kukuambia ya kwa wale solde yabo na wale wenyewe watakuwa kufu watapewa sasa. Une occasion à féliciter le président de la République parce qu'il a anaonyesha volonté ya kuandekudre avec l'ennemi. Na kwa sasa hivi waskari jeshi wetu hawana excuse. Kuna bakia ile tunasema sisi wote wazalendo maana wanapata na ndio kitu tuko napiganisha, tuone kwa mapato kidogo tutapata, tusaidiane nao. Na kama walishakuwa murad ile washakuwa reconnu, tunafikiria kwamba sasa wanaterialiser par des moyens usideona dogo mais il faut encore organiser. Huyo leo mwenzetu Kishauri Kiranga maeneo ya Kalungu Sinyalo. Kishauri Kiranga. Sasa kishauri unataka kuna swali gani? Swali mzuri, wale nasema wanatuwa kufuru, wanaongezea mshahara. Sasa wazalendo nao wako kufuru, watasema nini? Maana kufuru huko wanajeshi mbalimbali, wazalendo na askari jeshi. Na askari jeshi wameongezwa. Sisi wazalendo tuko wapi? Sasa katia mshio hapo anijibu kabisa. Sawa, subiri tukujibu. Ndio, ndugu yangu, ambaye anafanya makubwa anaweza pia kufanya madogo. Ni kama vile tunasema Mwenyezi Mungu anakuwa anafanya makubwa na anafanya madogo, ingawa kama una ugonjwa ule sugu anauponesha, na ukiwa na kakidonda kama malaria nao anaponesha. Ni Rais Felix Tshisekedi Chilombo ndio alikuwa rais wa kwanza kujua wazalendo na akawafanyizia sheria. Niliweza kuambia wazalendo msikose kuwa na shukrani, leo mko rekoni kwa sababu stati ya wazalendo muinchi yetu walikuwa na waita eti ni wamilisi, hata kuwajongelea ilikuwa nguvu, lakini Mheshimiwa Rais Felix Tshisekedi alifanya sheria yenye inahusika na wazalendo, na ile leo ilishakuwa promulgue na iko en vigueur. Ndio maana tunawaambia kwamba wawe na heshima RAD, na RAD inahusika na ministeri ya defense. Kitu naweza kukuambia ni kwamba hivyo gisi ameanza na wajeshi, ndio mwezi wa kwanza tumpatie rais macho na ripoti zimeshaenda kusudi pia akumbuke wazalendo, na amesema atawakumbuka. Kulisha kuwa delegation hapa ya presidence, kuko Mheshimiwa Honorable Bitakwira Kordo wazalendo alipita hapa, na mimi kama vile governor makamu kila siku ninatuma ripoti, wananiambia subiri tumalize kwanza hawa waskari jeshi, na tukishaomalizia hawa ndio aleta tatizo kukimbia tokimi bafuti msote abo waongezee wapatie na pimi, na kama ile pimo wanapewa hawana tena skills. Kuna bakia sasa mtupatie miezi 2 tutaangalia swala za wazalendo, na ndio maana tunaomba ndugu zetu wazalendo wakuorganize parce que c'est une occasion. Wengi wataingia ndani ya jeshi, wengi wataingia msiku zijazo. Sasa kutakuwa amani, kuwa wale ambao tunaita wa polisi na wataservire nchi, hawatawaacha pembeni, lakini wawe na nizamu na wakuorganize na waache uhasama kati yao. Asante sana. Kumekuwa na swali lingine, huyu wa kuandika jina lakini naona kwamba ni swali lazima. Anasema jambo mkubwa, sasa mbona mnatuachilia sie wa polisi wa kutokea Bukavu? Ndio, wale wa polisi wakumbuke ya kwamba sur ordre ya commandant supreme tuliweza kuwapokea wakati walikuwa Burundi, na wakati walifika hapa
wamoja walikuwa walifungiwa mu prison central, tukaongea na ndugu zetu wazalendo wakawaachilia. Sasa hivi tuko mazungumzo na ndugu zetu wazalendo ili tuone namna gani polisi ile ambayo ilikuwa hapa Uvira na ile ilitoka Bukavu wachangane na hawa watoto wetu wenye tuko naona barabarani. Tuko na propose ya kwamba hawa watoto wetu wako barabarani wapewe formation accélérée, kwa sababu sasa hivi inagundulika ya kwamba plus de 2000 policiers walirejoindre M23 na kwenda kule Rumangabo. Il faut kukomble ile mafasi juu ya kufanya nini, ya kuasire sécurité ya watu na mali zao. Kwa hiyo hao ambao walijitolea watapewa formation accélérée na watagundua wenyewe wako apt, wanachangana na nyinyi mwe mlikuwa hapa na mnafanyizia serikali kazi. Hiyo ni faida ambayo tutaitoa hapa. Ndio maana naomba ndugu zetu wazalendo waelewe kama hiyo strategy ni ya mzuri na ni kwa faida yetu hapa Uvira. Juu watakapofanyiziwa formation, hawezi kuwa polisi na kufanya formation. General iko hapa aliweza kupropose ile, wataanzikiwa na kuorozeshwa kwenye kikartasi na tutaituma kwa Ministeri ya Interieur National. Leo ministre wa Interieur kwa niveau national anakuwa mheshimiwa Jacques Shabani Loko, anakuwa ni mtoto wa Kivu, na mkimtumia atapita na orozesha wanaingia ku budget national kuremplace wale wengine. Watakuwa napokea wote mambo ya kutrakase watu barabara leta. Wengine wazende kwa nasema nani alikwambia kama tu sisi tuko na control madokima leta franga. Na waza ya kwamba hiyo yote inatokana na kwamba mulio hakuna. Na hiyo ni njia watu kupata mulio kidogo na italeta amani. Asante. Na kwa mwisho, naona swali la mwisho labda ambalo tupelekea kwenye mwisho. Zamani ya Pamba RF Panyanyana anasema napenda kumuuliza mheshimiwa hivi, kwa nini ndugu zetu wazalendo wanakuwa wakitosha watu makazi na kuweka watu wao? Je, hiyo sio ingine vita? No, ni tunashutumu hilo jambo, na c'est l'occasion ndugu yangu kuambia ndugu zetu wazalendo ya kwamba waache kuingia mwa hiyo piège. Tunaweza kurudia nyuma. Unajua ndugu Sunyalo, ndio siri wazalendo walifanya kazi ya mzuri. Sasa unapofanya kazi ya mzuri, kama haujue kujipanga juu upate matokeo ile kazi yako, unaweza kuipoteza na sisi wote tutachekwa. Sasa hivi najulikana ya kwamba sehemu ya site Uvira Fizi ni bastion kubwa de par l'histoire ya resistance, na ile kukua bastion kubwa ya resistance tusipoteze ile alama tuko nayo. Na tutaipoteza namna gani? Kama kuna kwa ndugu zetu wa mji wa Zalendo ambao wanaanza penda kufanya administration parallele, wengine wanapenda waanze toza matax, wengine waanze toza maimpo.